अस्सलाम वालेकुम, मैं समी इब्राहिम हूँ और इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से हाज़िर खिदमत। ताज़ा तरीन जो ख़बरें हैं, सियासी ख़बरें, वो आपके साथ शेयर करेंगे। एक तो PTI ने एक बड़ा अहम फ़ैसला कर लिया है और वो फ़ैसला ये है कि इमरान खान साहब जो असम्बलियाँ तहलील होंगी KPK की और पंजाब की, उसका ऐलान लाहौर में लिबर्टी मार्केट में एक जलसे के दौरान करेंगे। और दूसरा अहम फ़ैसला ये किया गया है कि जो इलेक्शन कराओ मुहिम पूरे पाकिस्तान में चल रही है, तमाम छोटे बड़े शहरों में PTI के लोग एहतजाज कर रहे हैं, जलसे जुलूस कर रहे हैं, रैलीज़ निकाली जा रही हैं, उस सारे एहतजाज को अब एक इलेक्शन मुहिम में तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया गया। वो जो एक्टिविटी है वो जारी रहेगी, लेकिन अब वो एक इलेक्शन कैंपेन बन जाएगी, क्योंकि ये फ़ैसला कर लिया है इमरान खान साहब ने कि वो 25 दिसंबर से पहले असम्बलियों की तहलील के हवाले से कोई अहम फ़ैसला कर सकते हैं। अब तारीख़ क्या होगी, इस हवाले से अहम मशावरती इजलास भी उन्होंने बुला लिए हैं और उसका जो आउटकम है उसकी रोशनी में लिबर्टी चौक लाहौर में एक बड़ा जलसा होगा। और उससे पहले लाहौर की तमाम तंजीमों को एक्टिव किया गया। छोटे छोटे जलसे वार्ड्स में जुलूस निकल रहे हैं और लाहौर के ही सिर्फ लोग होंगे जो लिबर्टी चौक आएंगे। वैसे पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से लोगों को आने की दावत नहीं दी जाएगी। लाहौर ही के लोग होंगे, बड़ा जलसा होगा और उसमें इमरान खान साहब इसका ऐलान करेंगे। अब दूसरी जानिब परवेज़ इलाही साहब की भी मशावरत जारी है, अपने साथियों से भी उन्होंने मशवरे किए हैं और जो काफ लीग के अक्सरियत जो है उन्होंने मुस्तकबिल में ये जो इलेक्शन है ये PTI के साथ मिलकर लड़ने की बात की है और कहा है चौधरी परवेज़ इलाही से कि वो इस हवाले से मुज़ाकरात करें, बातचीत करें। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये ख्याल है कि काफ लीग को अलहदा इलेक्शन लड़ना चाहिए और ये भी उन्होंने कहा है कि परवेज़ इलाही साहब को सजेस्ट किया ये, लेकिन ये बहुत ही कलील नंबर में है ये लोग कि आप अभी फ़ौरी तौर पर जो असम्बलियाँ तोड़ने की बात है वो इमरान खान साहब को कायल करें कि फ़ौरी तौर पर असम्बलियाँ ना तोड़ी जाएं और अभी टेन्योर को आगे चलाया जाए। ये तो तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उस हवाले से बात हुई, लेकिन बहुत अहम ज़राए तहरीक इंसाफ के वो ये कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब असम्बलियाँ KPK और पंजाब दोनों तहलील करने का फ़ैसला कर चुके हैं, लेकिन पिंडी से ये इत्तलात आ रही हैं कि शायद जिस वक्त KPK और पंजाब असम्बलियों की तहलील होगी उससे पहले कौमी असम्बली की असम्बलियों के हवाले की तहलील के हवाले से भी डेवलपमेंट हो जाएगी। और कल जो शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है उसको बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है, इस लिहाज से कि उन्होंने कहा है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना ये है कि ये कोई धोखा है या आगे चलकर ये मामला सारा बेहतर अंदाज में चल सकता है। एक और बड़ा अहम इशू जो उठ खड़ा हुआ है वो अमेरिका में न्यूयॉर्क में जो होटल रूज़वेल्ट है उसकी सेल के हवाले से है। PIA इस होटल को ओन करता है, बड़ी महंगी प्रॉपर्टी है और जो एस्टीमेट है इसका इस वक्त जो कीमत है उसका तखमीना ये 1.2 से लेके 1.4 बिलियन डॉलर तक इसकी प्राइस है। और ये एक बड़ा आइकॉनिक ये बिल्डिंग है, बिल्कुल मैनहट्टन के वस्त में है और ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी यानी एक ऐसी बात है कि मैनहट्टन के दिल में यूनाइटेड नेशन से सिर्फ चंद ब्लॉक के फासले पर ये एक बड़ा होटल है और इसमें माजी में सारे हमारे जो सदूर हैं वो ठहरते रहे हैं, परवेज़ मुशर्रफ भी, सब। अगर कोई नहीं ठहरा तो वो जरदारी साहब नहीं ठहरे और नवाज़ शरीफ साहब भी इसमें नहीं ठहरे। और अब इसको बेचने की कोशिश फिर की जा रही है। कुछ अर्सा पहले भी कोशिश की गई थी, इमरान खान साहब के ज़माने में भी यहाँ पर कुछ लोगों ने इसको बेचने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उसको जब पब्लिक प्रेशर पड़ा तो उसको रोक दिया गया था। और अभी इस वक्त ये बताया जा रहा है कि कुछ एक कंपनी, खबरें आई थी कि कतर से बातचीत की है वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने ओके किया इसको कि कतर को बेची जाएगी। अब कतर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरीफ ख़ानदान के लिए काम करते हैं, उनके फ्रंट मैन हैं। सैफुर रहमान साहब तो समधी हैं
ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز شریف صاحب کی، کیونکہ جنید صفدر کی شادی سابق سینیٹر سیف الرحمان کی بیٹی سے ہوئی ہے، اور وہ احتساب کمیشن کے بھی چیئرمین رہے ہیں، پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ان کے بھائی جو ہیں ان کو چیئرمین بنا دیا گیا تھا. وہ قطری جو شاہی خاندان ہے ان کے بزنس پارٹنر ہیں، نواز شریف صاحب کے فرنٹ مین بھی ہیں، وہ رشتہ دار بھی ہیں. تو جو کمپنی بظاہر جو بتایا گیا جو بنائی گئی ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں. میں کوئی اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن ماضی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں جب بھی کوئی چیز بکی ہے تو اصل مالکان کا کبھی بھی پتہ نہیں چلا، سب کچھ بے نامی ہی ہوتا ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب وہ تو پراپرٹی نام کسی اور کے ہے، لے کوئی اور گیا. اب جیسے وزارت عظمیٰ بھی بے نامی وزارت عظمیٰ ہی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں لیکن کام وہی کرتے ہیں جو نواز شریف صاحب انہیں کہتے ہیں. تو پھر حقیقت میں تو نواز شریف صاحب ہی وزیر اعظم ہے فیصلہ سازی میں، لیکن کاغذوں پر بظاہر ہمیں شہباز شریف صاحب نظر آتے ہیں وزیر اعظم. تو یہ اب ہوٹل روزویلٹ 1.2 سے 1.4 بلین ڈالر تک اس کی پرائس بتائی جا رہی ہے، لیکن ابھی سستی قیمتوں پر بیچا جائے گا. اس کو یہی اس میں بڑا کیچ ہے. جس طرح پی آئی اے کو لینے کی کوشش تھی ہمارے حکمرانوں کی، اس کو برباد کر دیا گیا کہ تاکہ بہت سستی ہو جائے تو اس کو لے لیا جائے، اس کی پراپرٹی لے لی جائے. اب روزویلٹ جو ہے یہ پی آئی اے کی پراپرٹی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے، تو اس کو لینے کے لیے یہ سازش پک گئی ہے. اور اس وقت پاکستان کے اندر ایکچولی پاکستان عملی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے. جو پرائس آپ کو بتائی جا رہی ہے ڈالر کی، آپ مارکیٹ میں جائیں آپ کو ڈالر نہیں ملتا، بالکل نہیں ملتا. تو عملی طور پر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور اب اس کے لیے پیسے چاہیے. کل جو شہباز شریف صاحب نے گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فائنانس منسٹر، انہوں نے بھی کچھ اس کا جواب نہیں دیا. تو صورتحال بڑی گمبھیر ہے، کی گئی ہے یا ہو گئی ہے، لیکن جو پاکستان کی بیسٹ پراپرٹی ہے اونے پونے داموں وہ بیچی جا رہی ہے. اور ایک پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ جو بیچ رہے ہیں مختلف ناموں سے بے نامی میں وہ جائیدادیں خرید رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے. ایک اور بھی پرسیپشن ہے پاکستان میں کہ یہ جو سارے ہمارے سیاستدان اس وقت حکمران ہیں ان کی ساری پراپرٹی باہر ہے اور ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ ڈالرز میں ہیں. تو اس لیے ان کو اکانومی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ ڈالر کی پرائس تو روز روپے کے مقابلے میں بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سب اچھا ہے کیونکہ ان کے پیسے جو ہے روزانہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے ہیں. ایک گمبھیر یہ صورتحال ہے پاکستان کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے. لیکن کچھ لوگ اس وقت فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ جو ساری کہانیاں آ رہی ہیں پاکستان کی پراپرٹیز بیچنے کی، بظاہر کہ جی پیسے پورے کرنے ہیں، پیسے پے کرنے ہیں، قرضہ پے کرنا ہے، لیکن وہ جو اچھی اچھی پراپرٹیز ہیں بہت ہی سستے داموں یہ خود خریدتے جا رہے ہیں. بہرحال میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو کر لیں، اور انشاءاللہ میں بہت جلد اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.